Leadership has no age, so the sooner you start, the better. There is a leader in all of us, in each of us. It is our job together also to bring that out, to bring out the leader, because sometimes we are not so confident, or we think, oh, maybe not for me. So we can help each other. We can push a bit, like you said, from the front, shoulder to shoulder, from the back, to bring out the leader in us, to bring out the best in us, and to overcome some hurdles that we may have. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa libelspodcast kembali hadir lagi bersama libelspodcast yang disiarkan langsung dari SMA Negeri 15 Kota Bandung. Hari ini kita kehadiran tokoh yang luar biasa, dan ini Mr. WOUTER dari Belanda yang tinggal di Filipina. Sengaja saya undang ke sini untuk podcast bersama anak-anak, dan saya juga ditemani oleh Wuning Soca. Beliau adalah siswa SMA Negeri 15 Kota Bandung, dan saya ingin bertanya, dibantu oleh Wuning Soca ini, untuk menanyakan siapa sih Mr. WOUTER ini. Dan ini luar biasa, beliau adalah coach leader dan tentu membantu anak-anak SMA Negeri 15 Bandung. Jadi baik, mungkin saya mencoba untuk memperkenalkan kepada Mr. WOUTER ini, sebetulnya siapa Anda ini bisa hadir di SMA Negeri 15 dan kami undang tentunya. So, Mr. WOUTER, you may introduce yourself. Thank you. So, my name is WOUTER, and I am from the Netherlands, as was already introduced. And I trained as a water resources specialist, and I've worked in Asia since 1985, full-time, living in several Asian countries. And the longest time from my career has been with the Asian Development Bank, with projects all over Asia. And during that time, I discovered that to do our projects well, to do our work well, we have to not just look at our technical background and our technical skills, but also about our personal skills and our collaboration skills, communication. So that's brought me to change my focus to leadership coaching. So now I work, and I'm really passionate about that and happy as a leadership coach. Jadi Coach WOUTER ini dulunya adalah spesialis air yang kerjanya tuh di Belanda, asal Belanda. Tapi sering pindah-pindah ke negara Asia dan melakukan project-project. Dan Coach WOUTER ini, beliau ini menyadari bahwa beliau ini lebih tertarik terhadap pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Dan makanya beliau ini merubah karirnya untuk menjadi seorang coach. Oke. Baik, jadi para pemirsa, beliau adalah orang yang tertarik pada masalah kepemimpinan. Betul. Dan di sini, hadir di sini bahwa Mr.
WOUTER ini sudah menjadi coach bagi anak-anak begitu. Iya, benar. Nah, sejauh ini di bidang pelatihan tentang kepemimpinan apa saja yang pernah dilakukan oleh Mr. WOUTER ini? So, Mr. Toto, want to ask you, what projects about peace have you done? Yes. One thing that I learned is that leadership has no age. And obviously, we have a lot of problem in our world. The sooner we start to work on those problems with leadership skills and lots of practice, everyday practice actually, the better. So in my leadership coaching, I work with executives and senior professionals, emerging leaders, and also emerging leaders in high schools as well. And actually, we're all doing the same thing. We are all discovering how we can be better humans, how we can have more skills in working together. And so that aspect of being at peace with ourselves and then sharing that peace with others in our conversations, in our relationships, that's what I encounter every day. Does that make sense? Yes, that does. Jadi Coach WOUTER ini melakukan project bersama senior-senior dan juga mengunjungi sekolah SMA untuk melakukan project tersebut, dan juga bersama eksekutif juga ya. Oke. Sekarang saya ke Wening. Dari Mr. WOUTER ini Anda mengikuti program. Betul ya, mengikuti program yang dikembangkan oleh Mr. WOUTER ya. Apa yang Anda dapatkan? Jadi waktu bulan November dan Oktober lalu tahun 2022, saya mendapat undangan dari Bu Falik, guru matematika di SMA 15, dan Bu Falik mengajak beberapa siswa terbaik di SMA 15 ini untuk mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan yang bernama Global Peace Foundation, Global Peace, yang bekerja sama dengan Young Bridging Leaders. Dan di situ selama 1 bulan kita belajar banyak tentang kepemimpinan, cara menjadi seorang pemimpin yang baik untuk masa depan. Dan juga kita belajar banyak tentang nilai-nilai perdamaian yang dapat kita belajar. Okay. I think it's good idea from the Mr. WOUTER. The leader has no age. The leader has no age. The leader has no age. Has no age. Jadi pemimpin itu tidak mengenal usia. Jadi kepemimpinan itu harus terjadi pada setiap orang. Apakah begitu? Iya, betul. Begitu, Mr. WOUTER? Betul. Leadership has no age. Yeah. Leadership has no age. Ini luar biasa. Leadership has no age. Dan Mr. WOUTER membawa pesan kepada kita semua bahwa menjadi pemimpin itu kita harus mulai dari sejak dini, dari mulai sekarang. The earlier the better. The earlier the better. Dan Mr. WOUTER, Anda punya filosofi baru. Can you explain what is? Yeah. Yes. Can you explain the bamboo philosophy? Thank you. Yeah. So in my experience, I see a lot of people interested to develop their leadership, but unfortunately, many of them, they just go to a training course or an event, which is short. And what I learned is that is not enough. It is like getting a banana. Yeah. Eating bananas. When I eat a banana, I love it because it gives me immediately satisfaction, like feel good. But actually, it's not enough to develop our leadership. So I learned that for leadership development, it matters what we do every day, what we practice every day. And we learn from psychology, it takes several months to change behavior. So that's why I thought, that's more like bamboo. Bamboo, it grows slowly first underground.
But when it goes up, it grows the fastest growing plant in the world. And everything about the bamboo is useful and beautiful and sustainable. So that's why I distinguish between banana and bamboo process. And I with the people I work with, I explain that leadership is not just one book, not just one YouTube. It is about the daily practice. Jadi apa yang tadi Coach Walter bilang itu, banyak orang yang ingin melakukan sesuatu, ingin membuat perubahan, tapi mereka melakukannya dengan cara hanya mengikuti satu kegiatan pelatihan misalnya. Tapi sebenarnya itu kurang. Seharusnya kita melakukan hal-hal yang lebih banyak dari itu. Dan Coach Walter itu bilang kalau hanya melakukan satu hal saja, itu sama saja seperti makan pisang, dan itu tidak membuat kita kenyang. Gitu. Dan Coach Walter ini bilang kalau ingin membuat perubahan itu kita bisa mengambil contoh dari filosofi bambu. Jadi bambu yang bertumbuh secara perlahan-lahan, tapi dia tuh akan menjadi sangat kuat dan kokoh, dan kita juga bisa melakukan hal seperti itu dengan cara membuat kayak dengan sehari-hari melakukan kegiatan sehari-hari yang rutin. Jadi kayak gak bisa doang cuma sekali aja, ini harus dilakukan secara rutin gitu. Oke, jadi menurut Coach Walter itu berarti kepemimpinan itu bukan hanya dari buku bacaan, tetapi harus dipraktekkan setiap hari. Seperti bambu, melalui proses tumbuhnya itu membangun akar, kemudian secara kolektif bersama-sama sehingga tumbuhnya itu lebih cepat. Yes. Oke, ini luar biasa filosofi bambu yang dijelaskan oleh. Terima kasih atas inspirasinya untuk SMA Negeri 15 dan seluruh warga Libel Podcast di sini. Dan ini yang bikin saya penasaran ketika saya undang ke sini, ternyata Mr. Walter ini sudah berencana menginginkan untuk bertemu dengan anak-anak di sini. Tapi saya mengundangnya supaya saya juga karena penasaran program ini bisa berjalan dan bisa menampilkan anak-anak menjadi pembicara, kemudian menjadi seorang tumbuh menjadi seorang leader. Alasan Pak Walter mau ke sini kenapa begitu? Bisa mau datang ke SMA Negeri 15, ada apa gitu? So Coach Walter, why did you decide to come here to our school? What was the reason? I'm so inspired by your team and your teacher. And today I have a chance to meet with the principal as well. I think that what you are doing, it's showing an example for many people in Indonesia, but not just in Indonesia. Because in this program we have with the young bridging leaders, we have from Philippines, Cambodia, and I think it will grow more from there. So after I've seen your project and I've seen what you have done, I wanted to meet you in person, physically, to really see firsthand. So, and as I come frequently to Indonesia, I thought, it would be nice to have a discussion with you in Bandung. So thanks for receiving me today. Okay. Jadi alasan Coach Walter mau datengin ke 15 itu karena Coach ingin bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga murid-murid yang mengikuti Global Peace Practicum yang telah diselenggarakan oleh Global Peace Foundation dan juga Young Bridging Leaders. Karena beliau sangat terinspirasi dengan project yang kami buat, makanya Coach ingin datang dan bertemu secara langsung. Oke. Oh, begitu, alhamdulillah nih. Saya berterima kasih atas apresiasi Mr. Pot di sini. Dan ini pertanyaan saya kepada Mr. Pot bahwa ternyata istrinya ternyata orang Indonesia. Istrinya orang Indonesia. Bagaimana ceritanya bisa sampai bertemu dengan orang Indonesia dan sejauh mana mencintai Indonesia? So how did you meet your wife that's Indonesian? How did that go? How did that go? Yes, well, I think it takes an open heart
Oh benar. from both sides. And actually, we met for the first time in an airport. Yeah. In Indonesia, airport in Indonesia. Yes. In Jakarta. Jakarta. Yes. And we got talking, and yeah, that's how we got to know each other. Yeah, it was like magic. Later, I think about it. I think it's like in a movie. It's like a movie. Yeah. But I think it also shows that both of us, we are interested in other people, and we develop a conversation. And then in this case, it happens that this conversation become more special. But I think it shows our potential to have conversations, to reach out to other people, and to learn and to be curious. Oke. Jadi apa? Silakan. Coach WOUTER bertemu dengan istrinya di bandara di Jakarta, dan dari situ mereka berbicara bersama-sama. Coach ada kayak keinginan untuk berbicara dengan istrinya itu. Udah berapa lama menikah? How long have you been married? 16, so that's now 7 years? 7 years. Yes. Yes. Oke, Mr. WOUTER, ini kembali ke topik tentang global peace ini. Kita sedang mempromosikan bagaimana hidup damai di dunia, dan SMA Negeri 15 juga kita punya visi All religius dan ramah. Peace. Ramah itu peace. Nah, bagaimana upaya kita, Mr. WOUTER, bisa berbagi tips tidak bagaimana cara kita secara individual ataupun kolektif untuk mewujudkan damai di dunia. So, Mr. Toto wants to ask you if you have any tips to share how we can spread peace to our world. Right. Thank you. Our world needs it. We tend to be divided so easily, and sometimes division leads even into conflict. I believe that, and from my experience, that peace starts inside us. If we take some time, we do daily practice to practice our awareness, our mindfulness, our realize that we have a spirit in us. Here we are in the Hiangan area, right, of Indonesia, where that in the name is also emphasized. I've always believed that strongly, and I have seen that people who pay attention to their daily practice with their spirituality, which could be in a different faith tradition, like Islam or Christianity or Hindu or Buddhist. This is very important in life to make us more mature as spiritual people who can work together. And when it enables us to overcome differences that could otherwise spiral into conflict sometime. So I think peace starts in us, and it starts with having an open mind and being a practitioner of using our spirituality. Jadi tipsnya tadi itu Coach WOUTER bilang kalau perdamaian itu mulai dari diri kita sendiri-sendiri, dan juga kita juga harus berpikir terbuka. Dan Coach juga bilang kalau meskipun kita berbeda, kita juga harus tetap membuat perdamaian meskipun kayak kita memiliki keyakinan yang berbeda gitu. Kita harus tetap membuat perdamaian. Oke, jadi ini adalah visi yang sama dengan bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa besar punya misi adalah menjaga perdamaian dunia, dan bergabungnya Coach WOUTER di sini adalah menjadi bagian dari visi bangsa Indonesia. Dan saya tidak salah mengundang orang untuk ke sini karena Coach WOUTER dari aslinya Belanda yang tinggal di Filipina juga konsen pada penciptaan dunia ini menjadi dunia yang damai. Oke, pertanyaan terakhir ini kaitan dengan bullying. Apakah Anda pernah mengalami
bullying di dalam masa hidup Anda dari kecil sampai sekarang sehingga bullying ini menjadi trending di dunia pendidikan saat ini? So the last question is, have you ever experienced bullying? Maybe my age, I do not remember everything. But I remember sometimes when I was at school, I felt sometimes like outside the group that I wanted to belong to. So, and I think that's what we experience often when we are in school. So, and I now know that this is an issue that many people experience. And it's a good challenge for us as leaders. Earlier today we discussed that bullying can have a really bad effect, but it can actually also have a good effect when we take it as an opportunity to develop our values, to be strong in our daily practice, and to grow as leaders, as bamboos together. So it's definitely an issue that we have to deal with, and it also helps to teach us how do we speak. We all have different thoughts in our head, but which thought do we let come out of our mouth? So to have good awareness about that would be very important. Jadi coach dulu pernah merasa kalau ia tidak cocok dalam suatu kelompok yang ada di sekolahnya. Kemudian beliau menyadari bahwa ini adalah suatu masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Dan beliau juga bilang kalau bullying itu ternyata ada sisi positifnya juga. Kalau omongan-omongan yang negatif itu, omongan yang seperti mengejek, itu sebenarnya bisa membantu kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Kita bisa menjadikan omongan-omongan tersebut untuk menjadi motivasi agar kita bisa menjadi seorang individual yang lebih baik lagi. Oke, jadi bullying itu pasti terjadi pada setiap orang. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, bullying itu menjadi satu hal yang positif, tentu itu harus punya kecerdasan dari si orang itu. Karena kalau bullying itu tidak disikapi, tidak bisa menyikapinya dengan positif, itu bisa menjadi dampaknya lebih buruk lagi. Nah ini supaya orang-orang di dunia pendidikan anak-anak diajarkan bagaimana menyikapi bullying itu, menghentikan bullying itu sekalipun terjadi, orang bisa menyikapinya dengan positif. Apakah bullying ini perlu diajarkan untuk tidak dilakukan atau dilatih bagaimana anak menyikapi bullying itu? Mana yang harus kita lakukan di dunia pendidikan? Okay, so Mr. Toto said that bullying can be turned into a positive thing. But how do we handle it the right way so it becomes positive? Do we socialize the children out there about bullying, or do we teach them something? Yeah, that's a big question. So, from my experience as a coach, I would say that we have to do several things, not only one. So we have to educate and spread the awareness that bullying exists. Because sometimes the bully is quiet. The effect, people withdraw. So awareness is very important. And also to create safe spaces for people who feel affected, that they can express themselves and share. Then I think when we help people to grow their leadership, so that will be the third, they can become stronger and more skilled to turn a bad experience into a good one. But this doesn't happen automatically. We have to work on that, and we have to help each other. And that makes sense. Okay. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mengedukasi orang-orang di sana tentang bullying. Dan tadi kata coach juga kalau kita juga nggak bisa cuma ngelakuin satu hal saja. Jadi menyebarluaskan tentang bullying ini agar orang-orang di luar sana jadi lebih aware gitu, akan sangat membantu untuk mencari solusi dari bullying ini. Oke, jadi
untuk menjadikan bullying ini sebagai satu hal yang bisa tidak terjadi lagi di dunia pendidikan dan menjadi apa yang tidak terjadi di masyarakat, berarti harus lebih banyak bagi orang yang peduli gitu ya, seperti itu. Dan ini satu pertanyaan lagi saya, bahwa pada seminar kemarin Coach Water pernah bilang bahwa the leader is influencer. Nah, apa itu maksudnya? Ada sebuah konsep baru ini. The leader is influencer. Saya kenal influencer itu yang di Instagram. Tapi ini ternyata ada Coach Water bilang the leader is influencer. Ini mohon bisa dijelaskan? So in yesterday's seminar, you said that the leader is the influencer. Could you explain it a little bit more about it? Right. Yeah, this has to do with the changing understanding of what leadership really is. In the past, we tended to say leadership is for people in a position of power. But nowadays, we know that leadership is not only that. It is for everyone to become a leader, to make positive changes in the world. So the modern definition of leadership, which comes from the Center for Creative Leadership, they have described it as a process of influence. So the change doesn't happen overnight. We have to keep working on it with a bamboo process. But if we do that, we are influencing other people to change. But we cannot control that. The other people still have to choose to do that also. So this is where the term influencer comes from. And just like on Instagram, there's also a kind of influencing going on. But in this case, the influencing we talk about is the influencing other people to also develop their leadership skills, to grow and to create positive change together. Jadi maksud influencer dalam the leader is the good influencer itu bukan influencer yang kayak di artis-artis di Instagram, tapi lebih ke influencer seseorang yang membawa kebaikan untuk kita semua, seseorang yang dapat membuat perubahan untuk kita semua yang positif dan membawa pengaruh juga yang baik untuk kehidupan kita. Oke, jadi ini definisi baru di dalam kepemimpinan, berarti definisi yang lebih terdistribusi kepada setiap individu harus menjadi influencer, dan siapapun yang bisa mempengaruhi orang berubah menjadi positif, dia adalah the leader. Begitu? Yeah, together. Baik, ini luar biasa para pemirsa Libel Podcast. Hadirnya Coach Water ini dari jauh sana, dari negeri Belanda dan tinggal di Filipina, menyempatkan diri untuk hadir di Desember 2015. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan saya sangat merasa bahagia bisa bertemu dengan Anda bersama istri dan Wening Socha. Terima kasih juga. Terima kasih banyak, yang Pak, sudah membantu mentranslate. Iya, Pak. Dan Wening Socha ini adalah salah satu pembicara dalam seminar kemarin yang berbicara dalam kegiatan perdamaian di lingkungan sekolah. Salah satunya kita berbicara tentang Bully. Oke, mungkin Pak Water bisa memberikan kata-kata terakhir untuk kita semua, untuk memotivasi anak-anak kita semua di SMA Negeri 15 di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Apa motivasi yang Anda sampaikan kepada anak-anak supaya tumbuh menjadi the leader seperti the bamboo style? Yes. What would you like to say to us? Yes. So leadership has no age. So the sooner you start, the better. There is a leader in all of us, in each of us. It is our job together also to bring that out, to bring out the leader, because sometimes we are not so confident, or we think, oh, maybe it's not for me.
so we can help each other. We can push a bit, like you said, from the front, shoulder to shoulder, and from the back, to bring out the leader in us, to bring out the best in us, and to overcome some hurdles that we may have. So my message is, leadership has no age. It's for all of us. There is a leader in each of us, like an artwork in a block of stone. The artist chip away the stone to bring out the masterpiece. So that's how I would like to see that masterpiece in each of us and to bring that out together. Jadi Coach WOUTER ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak ada batasan usianya. Dan kita juga memiliki jiwa kepemimpinan di dalam diri kita sendiri. Oke, ini luar biasa. Konsep ini para pemirsa sangat-sangat bernas, karena saya pahami bahwa the leader itu tidak mengenal usia. Karena seperti Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa setiap diri adalah pemimpin. Dan dia disampaikan oleh Coach WOUTER dalam bahasa the leader has no age, gitu kan? Oke, Waning Saca, mungkin Anda juga ingin menyampaikan kata-kata motivasi kepada teman-teman, kepada anak-anak 15, anak-anak di seluruh Indonesia dan dunia. Silahkan, dalam bahasa Inggris boleh, dalam bahasa Indonesia boleh. Jadi di seminar kemarin aku berbicara tentang peace at school atau perdamaian di lingkungan sekolah, dan aku menyampaikan di sana bahwa perdamaian adalah sebuah solusi, bukan sesuatu yang kita harus mengabaikan. Jadi peace is a solution and not something that we should ignore or neglect. Oke, baik, terima kasih. Ini hari yang luar biasa bagi SMA Negeri 15 Banten, kehadiran Mr. WOUTER. Semoga sehat dan bahagia bersama istrinya dan keluarga. Dan terima kasih Waning Saca, dan tetap menginspirasi untuk kita semua. Demikian pemirsa Libels Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.